ओडिशा रे षड्यंत्र करी यूथ मानू सोसाइटी रु अलग करने गोटे चेष्टा चलती विशेष करके गोटे निर्दिष्ट राज्य आसीथिबा तमिल ऑफिसर मानू ऊपर बसैबार निम्न पदस्थ ऑफिसर मानू समस्त हाबी करदेवार जो ट्रेंड चलती या द्वारा कई ब्यूरोक्राट मध्य खुशी नाहांती बीजेडी रो शासन रो अंत हब एवं बीजेडी रो संगठन रो मध्य धीरे धीरे अंत होगा जाउची ओडिशा रे। निर्वाचन आसन्न राज्यर विधानसभा निर्वाचन कथा कहतु किंबा देशर साधारण निर्वाचन एवं निर्वाचन गुड़िक सबुठ गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती युवा युवक वर्ग युवा वर्ग से बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका थाए माने लोकों संगे जोड़ी हबार कथा हो किंबा दल को सफलता देवार कथा हो सबुबले से वर्गर सबुठ अधिक गुरुत्वपूर्ण भूमिका थाए एवं जो वर्ग तांकर लीडरशिप सबुठ अधिक गुरुत्व रखे माने तार नेता किए किए नेतृत्व रोचे एवं से नेता जदि सक्षम होइथिबो समर्थ होइथिबो ताले युवा वर्गर सेतिकी पार्टिसिपेशनटा से दल प्रति रहे से आधार में कहीं केते कथा कहूची ना वर्तमान निर्वाचन जो आसन्न माने पाखे आसूची वर्तमान राज्य बीजेपी युव मोर्चार नुआ सभापति दायित्व नहीं नुआ सभापति किए ना सब अपन मैंने समस्त जानी छात्र चेहरा हिसाब से छात्र नेतार चेहरा हिसाब से अभिलाष पंडा कहीं आम सांबादिकता क्षेत्र में जेठू काम करूँ विभिन्न समय छात्र नेता हिसाब से भेटीचु जड़े भल छात्र हिसाब से भेटीचु पिला संगे रुहंती से तेणु बीजेपी बर्तमान युव मोर्चार मुखिया कर अभिलाष पंडा परिचित ना आपण मानकर अभिलाष पंडा राज्य बीजेपी युव मोर्चार सभापति होती आपको ओडिशा संवाद तरफ बहुत बहुत अभिनंदन शुभेच्छा एभली गुरुत्वपूर्ण समय आपको दायित्व दिखाई सक्षम आपण समर्थ आपण कहीं छात्र राजनीति में सारा राज्यर किसी पिला आपण जोड़ी होकर रही व्यक्तिगत भाव और दलीय हिसाब से कारण एबीपी हिसाब से एबीपी सब छात्र मान काम कर जोड़ी होकर रहे से हिसाब से काम करें भी देखीचु किंतु वर्तमान जो घड़ी संधि मुहूर्त जो गुरुत्वपूर्ण समय आपको दायित्व दिखाई से ही समय आप चैलेंज कौन हम आपण मन जो दायित्व आप नहीं और आप ना घोषणा है से मुहूर्तटा केमतिया था ओभरऑल कौन चिंतन अच्छी आप ओभरऑल सिस्टम को लेकर संगठन को लेकर विजन कौन अच्छी आप ओभरऑल मल भाई दायित्व घोषणा होगा को नहीं कि मु भी से समय टिके सरप्राइज थी कारण जिते घोषणा है जिते मीडिया ब्रेकिंग बाजिला तापर मु जानिली जे माने मो ऊपर दल दायित्व न्यस्त करछि तेणु निहाती भावे यहाँ गोटे बहुत क्रक्स पीरियड बहुत इम्पोर्टाट टाइमिंग दृष्टि आउ दल एते माने वरिष्ठ कार्यकर्ता माने जोटा को झाल एवं रक्त तैयारी कर गोटे कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी गोटे दायित्व पाइबा गोटे कार्यकर्तार निहाती भावे माने दायित्वबोधता को बढ़ई दिए कारण आम ये दल में साधारण भाव जो भितर कथबार्ता हो से पद बदलले शब्द व्यवहार कर दायित्व तेणु रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज कम्स विथ आपन को किसी करने को पड़ो ये भावना तेणु निहाती भाव मुझे दायित्व रे गला 3-4 दिन है नवनियुक्त होते मते मोर राज्य सभापति मोर केंद्रीय नेतृत्व मोर वरिष्ठ कार्यकर्ता एमाने समस्तंकर मार्गदर्शन धीरे धीरे मिलूँ कौन करार अच्छी तेणु मु क्लियर जे भारतीय जनता पार्टी पाई मोर जी परिश्रम मु करी जी निष्ठार सहित उद्यम करी जो विश्वास मो पर प्रकट कराई ठिया हाँवाई मो तरफ मु किसी कमी न रखे मुझे काम को आगामी दिन में करी गोटे मेजर कथा गोटे कथा था जे दलीय ब्रांड रे माने जड़े सभापति से हिसाब से अनेक लोग आसवे किंतु आमे जति कि आपन को जानू बहुत छात्र आपन संग जोड़ी होकर रही और से युवा अवस्था माने युवा वर्ग हो गले यहाँ गोटे मेजर पार्ट आप प्लस पॉइंट जहाँ आम जानू द्वितीय कथा है आपणकर व्यवहार आपणकर व्यक्तित्व चालीचल आम जी देखीचु माने सरलता से हिसाब से बहुत लोक माने निज आड़ को आकर्षित करेंगे आपण सागर पिला माने कि युवा वर्ग जोड़ी हो पारे कहीं बहुत युवा वर्ग को जोड़ार अच्छी विजु जनता दल तांकर जो स्ट्रेंथ अच्छी ता सहित आपको फाइट देवार अच्छी द्वितीय दल हिसाब से सब हिसाब योजना पॉइंट टू पॉइंट किसी रखिंट जेहेतु निर्वाचन वर्ष आज डेट्रे ओडिशार यूथ जो दायित्व मो पर रेस्पॉन्सिबिलिटी जो मो पर दिया जाइए से यूथ गोटे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग पॉलिटिकल भाइब देकी गति करजे सेमानकर आगरे सेमानकर मेधा शक्ति विरुद्ध रे चाकरी को बिक्री होता से देखुं सेमानक सामने से देखुं जे को भाव भ्रष्टाचार दुर्नीति महिला युवक माने युवती माने जो मैंने अच्छा जो मैंने वर्किंग वुमेन अच्छा से प्रति होता असादाचरण से मैंने फ्रस्ट्रेटिंग एनवायरनमेंट भितर बर्तमान अच्छा आउ यूथ एते सेंसिबल यूथ एते इनफॉरमेशन निज पाखे रखी जे
ତାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଛ ବାହାବା 5T ମାନେ ପ୍ରଚାର ଛଳନାମୁକ୍ତ ଛଳନାଯୁକ୍ତ ମାନେ ଦିଲସେ ନବୀନ ପେଜ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଛି ଏଇସବୁ ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଅଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଏବଂ ଏଥିରେ ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ 18ରୁ 23 ଏଇ ଯେଉଁ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଯେଉଁ ୟୁଥ୍ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 2019 ପରେ ନିଜର ଭୋଟ ଦାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2024ରେ ଏଥରକ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ବର୍ଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟ ଦେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଦଳର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତୃତ୍ୱ ଆଜି ଦେଶକୁ ଯିଏ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିସାବରେ ଯାହାଙ୍କର ଛବି ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ଏବଂ ନିର୍ବିବାଦୀୟ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାପ ସେ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାଠୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୟୁଥ୍ କନେକ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ୟୁଥ୍ ମାନେ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିବା ୟୁଥ୍, ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଆକର୍ଷଣ ରଖିଥିବା ୟୁଥ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେବ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆମେ କିଛି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ତାହା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର, କାରଣ ବିଜେପି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ମ୍ୟାନ୍ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ପାର୍ଟି ନୁହେଁ। ବିଜେପିରେ ସାମୂହିକତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପୁରା ଟିମ୍ ଆମେ ବସିବୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ଯେ କେମିତି କାମ କରିବାର ଅଛି। ବଟ୍ ଭିଜନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି କ୍ଲିଅର ଯେ ଆମକୁ ୟୁଥ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର ଅଛି। ୟୁଥ୍ ଆଗରେ ଲିଡରସିପ୍ ଏବଂ ଦେଶ ଏବଂ ସମାଜ ପ୍ରତି ତା'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କୁ ସୋସାଇଟିରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। 6 ବର୍ଷ ଧରି କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପରେ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶାଡ଼ି କରିବାର ଯେଉଁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା, କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଫିମଠୁ ଗଞ୍ଜେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? କ'ଣ ଏଇଟା ଭୁଲ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର 90% ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀ ଏବଂ ନିଶା ବେପାରୀ, ମଦ ଠିକାଦାର ଏ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଥିବା ନେତା? ଏଇଟା ତ ମିଛ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଥିବା ୟୁଥ୍ ବି ନିଜେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଏଇ ଏରିଆରେ କିଏ ନିଶା କାରବାରରେ ଜଡ଼ିତ, ସେତେବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅମୁକ ପୋଜିସନରେ ଥିବା ନେତା ବା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଦାୟୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି। ବିଶେଷ କରିକି ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ, ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରିବାରବାଦିକ ରାଜନୀତିକୁ ସେମାନେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଅପରାଧିକ ମାନସିକତାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ସେଠି ଯେଉଁ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଲିଡରସିପ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଲିଡରସିପ୍ ଅଛି, ସେଇ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତିଥିବା ଲିଡରସିପ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ପାଇକି ସେମାନେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟିଂ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମାରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ପରିଚୟ ନ ପାଉ। ସେମାନଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏଠି ତାମିଲ ଏବଂ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶାସକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଧନୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ ନ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଏଠି ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବନି। ଓଡ଼ିଆ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସେଇଟା ବିକ୍ରି କରିଦିଆଯିବ। ସେଇ ବିକ୍ରି ପଇସାରେ ଲିଆଜିନିଂ କରିବେ ବିହାରୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣୀ ଲୋକମାନେ ଆସିକି। ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକର ଯେଉଁ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ହେବୁ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବେ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ ଯୁବକର ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଛି, ସେ ଆକ୍ରୋଶକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ଦେବୁ। 2024ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିବୁ, এই ଭିଜନ ନେଇକି ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ରିଆଲିଟି ଦେଖିବେ। 2019 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାହୋଲଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ, ବିକଳ୍ପ ହିସାବରେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସୋମୋଟ ଗୋଟେ ହାୱା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଚାଲିଥିଲା। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ଖରାପ ବି କଲେ ନାହିଁ, ଭଲ କଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ପୋଜିସନକୁ ଆସିଲେ, ଭଲ କିଛି ସିଟ୍ ଜିତିଲେ। ଭୋଟ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ବେଶୀ ଗ୍ୟାପ୍ ନଥିଲା ବିଜେଡ଼ିଠୁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 2019 ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ତାର ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ସେ ଆପଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣ ତଳକୁ ଖସିଲେ। ତାପରେ ଲୋକଙ୍କ ମନର ଭୋଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲାଭଟା ନେବା କଥା, ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ହାୱାଟାକୁ କ୍ୟାରି କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବା କଥା, ଆପଣ ଟିଲ୍ ନାଉ ସେଇଟା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ତର, ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଖାତା କଲମରେ ହିସାବ ହୁଏ, ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଲୋକ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ସେତିକି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ସେ ଯେଉଁ ସମର୍ଥନଟାକୁ ଟାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନିବେ କି ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଅଟୋକ୍ରାଟିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗଲା 23 ବର୍ଷ ଧରିକି ଶାସନ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ସରକାର ସବୁ ତନ୍ତ୍ରକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବାର ଗୋଟେ ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି।
ଆପଣ କଲେଜ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାर्थୀ ପରିଷଦ ଯଦି ଏବିଭିପି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିନଥାନ୍ତା କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଫେଲ୍ ହେଇଥିବା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ପିଏଚ୍ଡି ସାରିଥିବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ସାମ୍ନାରେ ବସାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚେୟାରରେ ବସେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ କଲେଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମୋ ଆଗରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ ଏଇଟା କହିଲା ବେଳେ ତେଣୁ ଏଇ କଲେଜ ହଉ ଅଲଗା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହଉ ସେ ମୁଁ ତ କହିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନଥିଲି ଇଭେନ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଅଛି ଏବଂ ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବାର ଯେଉଁ ଅପଚେଷ୍ଟା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ କାହାକୁ କହିବା ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଏଠି ଅଧିକାଂଶ ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ଛାୟା ସଭାପତି ସେ ବ୍ଲକର କଲେକ୍ଟର ମାନେ ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଠି ସଭାପତିଠୁ ଆହୁରି ଆଗ୍ରେସିଭଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଅପଚେଷ୍ଟା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଭିତରେ ରଖିପାରିବେ ଏଇଟା ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା ଏବଂ 2019ରେ ସେମାନେ ସେ କନଫିଡେନ୍ସର ଲାଭ ବି ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମଳ ଭାଇ ଭ୍ରମ ଭିତରେ ରଖିପାରିବେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କେବେ ଭ୍ରମ ଭିତରେ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ 2024 ବେଳକୁ ସେ ଭ୍ରମ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ଆପଣ କୌଣସି ଚା ଖଟିଠୁ କମନ୍ ଲୋକ ଯିଏ ବସ୍ରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛି ଯିଏ କେବେ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲୁଥିବ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଆଜି ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ ପଚାରନ୍ତୁ ତା ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତେଣୁ 2024ରେ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି ବା ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ମୁଁ ଏଟାକୁ କହିବିନି ବା ଆମର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏଇ ଦୁର୍ନୀତି ଏଇ ଅସଦାଚରଣ ଏଇ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାର ସମୟ 2024 ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ଅଭିଳାଷ ବାବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଛି ଆଜି ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତିର କଥା କହିଲେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର କଥା କହିଲେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର କଥା କହିଲେ ବହୁତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି ତାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି କରିଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା କାହିଁ ବିଶେଷ ପଡ଼ିନାହିଁ ମାନେ ଭୋଟ ରାଜନୀତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭୋଟରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇନାହିଁ ଭୋଟରେ ସବୁବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ସେଇଟା କଥାରେ ସୀମିତ ରହିଯିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏମିତି କିମିଆ କରିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମଳ ଭାଇ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ନିହାତି ଭାବେ ଭୋଟ ରାଜନୀତିର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଗଣିତ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦଳର ବହୁତ ସିନିୟର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଦଳ ପାଇଁ ଝାଳ ରକ୍ତ ଦେଇକି ଦଳକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଗୋଟେ ସମୟରେ 2ଟା ଏମ୍ପିର ଗୋଟେ ଦଳ ଥିଲା ଆଉ ବିଜେପି ଆଜି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ମହାଦ୍ରୁମ ହେଇକି ସାରା ଭାରତରେ ଆପଣ କାଶ୍ମୀରଠୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପିର ଛାପ କେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଇଟା କହିପାରିବେନି ତେଣୁ ଏଇ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ନିଜର ଜୟଯାତ୍ରା କରିଛି ବିଜେପି ଗୋଟେ ମାନେ ତୃତୀୟ ପୋଜିସନର ଦଳରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଜିସନକୁ ଆସିବାରେ ବିଜେପି କ୍ୟାଚ୍ କରିନି ଲୋକଙ୍କ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଅମଙ୍ଗ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ 2019ରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାୱା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାୱା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟ ହେଇକି ଗାଁ ଗହଳିରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ଅଛି ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ଚିହ୍ନରେ ଲଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ ବିଶେଷ କରିକି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମିତି ସଭ୍ୟ ହେଉ ବା ସରପଞ୍ଚ ହେଉ ତେଣୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବିଡ଼ିଓ ତାର VLWକୁ ଲଗେଇକି ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଲଗେଇକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନିହାତି ଭାବେ ଏଇଟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ 2.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏଇ ସରକାର ସହିତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ରହିବାର ଅଛି 2024ରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଭୟ ନଥିବ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ ମାନେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏଇ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନିକ ତନ୍ତ୍ରରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍କୋପ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସିନିୟର ଓଡ଼ିଆ IAS ଅଫିସରଙ୍କୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖି ମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ବିଶେଷ କରିକି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ତାମିଲ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ବସାଇବାର ନିମ୍ନ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ହାବି କରିଦେବାର ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଏହାଦ୍ୱାରା କେହି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି 2024 ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟି ବାଡ଼େଇବେ ଅଭିଳାଷ ବାବୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣ ବୋଧେ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ସାରିବେଣି ଯେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଜୀ ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥନ କଲା ଠିକ୍ ଅଛି ସେପଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ସର୍ଭିସ୍ ବିଲ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଟା ପାର୍ଟର ଅଲଗା କଥା ଅଛି କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅମିତ ଶାହା ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବା ପରେ
ଆପଣଙ୍କର ଦଳ ସହିତ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକ ସେଠି ହାତ ଧରିବାର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ବି ତାର ଯେଉଁ ମାହୋଲଟା ଅଛି ଯେଉଁ ଗ୍ରାସରୁଟ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଗଲା ତାକୁ କେଉଁ ବାଟରେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ ଆପଣ ରାଜନେତା ମାନେ ଭିନ୍ନ ବାଟରେ ମାନେ ଅର୍ଥ କରିପାରିବ ଅଲଗା କଥା ଗ୍ରାସରୁଟ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଗଲା ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜେଡି ବିଜେପିର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଗଲା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା କେଉଁଠି ନା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ନେଇକି ଯିବେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆପଣ ବିରୋଧ କରିବେ ବିଜେଡି ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରୁଛି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଅମିତ ଶାହାଜୀ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶଂସା କରିକି ଗଲେ ତେଣୁ ଆପଣ ଗଲେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେଇବେ ଅଭିଳାଷ ବାବୁ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ଆପଣ କଥା ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ହେବନି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ 2024ର ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦଳ ବନାମ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବାରମ୍ବାର କହିସାରିଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲଜୀ ଯେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଜର ଭାଷାରେ ଯେଉଁଟା ଭୋଟ ବ୍ୟାଲେଟ୍ର ଭାଷା ସେଇ ଭାଷାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଜବାବ ଦେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ମାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଜୀ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀର କ୍ୟାପାସିଟିରେ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ପଜିଟିଭ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଦେବାରେ ସର୍ବଦା ଉଦ୍ୟମରତ ବିଜେପି 2014ରୁ ଆସିଛି ଆପଣ କଂଗ୍ରେସର ପିକ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଶାସନର କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଦେଶରେ ମାନେ କଳା କାନୁନ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗୁ କରିଦେବା ହେଉ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅପୋଜିସନ୍ ସରକାର ଆସିବ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ କରିଦେବା ହେଉ ବିଜେପି ଶାସନରେ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ବି ଘଟଣା ଆପଣ ସାରା ଦେଶରେ ବି ଖୋଜିକି ପାଇବେ ନାହିଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ବି ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ ବି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାନେ କାହିଁକି ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ବି ବିଜେପିର ମାନେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ସେଠିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇପାରିବ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ଫେଡେରାଲିଜିମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହିତ ଫେଡେରାଲିଜିମକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କ୍ୱାସି ଫେଡେରାଲାଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମର ଅଛି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସର୍ବଦା ଉଦ୍ୟମଶୀଳ ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀର କ୍ୟାପାସିଟିରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ଜରୁରୀ କି କାହିଁକି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ନେତା ସେ ଆମର ନେତାଙ୍କୁ ଏତେ ଥର ପ୍ରଶଂସା କଲେ କାହିଁକି ସିଏ ଆମ ନେତାଙ୍କୁ ଏତେ ଥର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କର କ୍ୟାଡରଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ତିଆରି କରୁଥିବ ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବିଜେଡ଼ିର ଏଇ ମାନେ ଅରାଜକତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଆମର ମନସାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଆମର 22 ଜଣ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଜଣ ବିବାହିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ କିଛି ଜଣ ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଥିଲେ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିବା ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ 54 ଦିନ ଜେଲରେ ରଖାଗଲା 2-3 ମାସ ତଳର ଘଟଣା ଆମର ମାନେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ 22 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା 54 ଦିନ ଜେଲରେ ରହିଲେ ଆଉ କେସ୍ କ'ଣ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପୁଲିସ ସହିତ ଠେଲାପେଲା ହେଲା କେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ 75 ବର୍ଷ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା 70 ବର୍ଷର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମ ଦେଶରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥିବ କେବେ ହେଇଥିବ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଲଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ୟାଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଆମେ କ'ଣ ଦେବୁ ଯେ ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଛୁ ବିଜେଡ଼ି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଲଢ଼ୁଛୁ ଏବଂ ଯେମିତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବୁଥ୍ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଠିଆ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚାଉଳ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିବା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଉଳ କାଟି ଖାଇଯାଉଥିବା ଯେତେବେଳେ ନିଶା କାରବାର କରି ଆମ ୟୁଥକୁ ମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ମୋଦି ପଠାଇବେ ଟଙ୍କା ଏମାନେ ଗାଁରେ ଟଙ୍କା ସେଇଥିରୁ ବାଟମାରଣା କରିବାର ଯେଉଁ ଅପଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଠିଆ କରିବୁ ଗରିବ ଲୋକର ହକ୍ର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଲଢ଼ି ଆସିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଠିଆ କରିବୁ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରେସ୍କୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁମାନେ ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ତିଆରି କରିକି ତା'ର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଗୋଳିଆ ପାଣିରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଥିରେ ଆଉ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆପଣ
आपंकर ईडी सीबीआई कथा आप देखिए जो स्टेट गुड़ाकर दुर्नीति सब होती जी जहाँ बिना अर्थ नु अलग कथा से जगह आप ईडी सीबीआई बड़ बड़ चढ़ऊ हो लगातार बैक टू बैक चली जो मैंने ताधे माने अभियुक्त हूँ कि दोषी सब्यस्त होती दंडित भी होती किंतु ओडिशा परिप्रेक्षी सबुठ बड़ चिटफंड स्कामटा कहु सीबीआई सिस्टम भी आपंकर वर्कआउट होता ईडी भी बहुत क्षेत्र में आसिक वर्कआउट करता किंतु सेटा सेठी रही जाइए आपड़ ताकू किए कौ बाटे तदंत तो आप रोकिपारे तदंत आड़े हाँ डिले हो सिस्टम चाहूँ अलग कथा कि ईडी तो आम हिसाब से कर हिसाब से कर सीबीआई आम हिसाब से कर हिसाब से यही अर्थटा जी बाहर करता अलग कथा कि ग्रासरुट गोटे चर्चा होती ग्रासरुट्रे जे कोटना कोटी जेहेतु नवीन बाबूंकर संपर्क भल बोली कहुच्छी बीजेपी सहित से ओडिशा उपर हाथ मार ना ये इनस्ट्रक्शन जाइए जोटा कि चर्चा हो बीजेडी बीजेपी संपर्क भल सी गोटे उदाहरण देकी चर्चा कर तो टाली पारे ना मलय मु आपन गोटे जिनस स्पष्ट कर रखा चाहे बीजेपी सुशासन रे विश्वास करुवा गोटे सरकार देश में गला 9 वर्ष धरिकी कंटिन्यूअसली लोकंकर श्रद्धाभाजन होगी काम कर चलती एथिरे कौन सी शासन तंत्र प्रशासनिक तंत्रर आम सरकार रे थिबा नेतृत्व माने केबे हेले अपव्यवहार करना पॉलिटिकल पार्टी निज पॉलिटिकल पार्टी को फायदा देवाई गोटे सिस्टम को बिगाड़वा यहाँ बीजेपी वर्किंग कल्चर केबे नुहे वर्तमान समय जो माने ईडी एवं सीबीआई कथा जो जो राज्य मानकर कथा आपन कहउचंती आपन जदि भलरे पुंखानुपुंख भावे देखिबे एवं गाँव सब लोक मैंने जो मैंने चा खटर बसिक विषय आलोचना करुँच से कही रखापी चाहे ओडिशार स्वाभिमान लड़े आम ओडिया मानक लड़ाई पड़ो यार अर्थ या जे जो राज्य में ईडी सीबीआई चढ़ऊ होती से राज्य में आपड़ देखु केते पीआईएल फाइल होती से हाइकोर्टे देखु से जो लोक संस्था मैंने अच्छा से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मैंने अच्छा से नहीं कि कौ भाव निज भितर माने दुर्बार माने या विरुद्ध में संघर्ष करने को भावना ठिया आमे ओडिया माने कौन निजर संपत्ति ओडिशा रे जो दलर नेता माने खाई जाउछंती तांको विरुद्ध में निजे स्वर उठेबा हमर काम नुहे कि बीजेपी आपन स्वर रे स्वर हम आमर कार्यकर्ता मैंने 22 दिन जेल रहिले आउ थे रिपीट करने चाहूँगी 54 दिन जेल रहिले 22टा कार्यकर्ता युव कार्यकर्ता जो मान परिवार थिला सेमानकर माने सेही बयस रे अन्यान्य युवक माने रास्ता कड़े बुलिबे बंध कड़े ठिया कि गपिबे कौन तांको कर्तव्य एतिक सीमित आम लड़िकी आउ 22 जन 54 दिन जेल रहिबे से समय आमर किसी कर्तव्य नहीं आम प्रश्न करने तेणु कौन सी संस्थार अपव्यवहार न हो यहाँ बीजेपी सुशासन मॉडल गोटे पार्ट तेणु आम कहीं कहवा जे हैनी माने सबू जहाँ जहाँ भी दुर्नीतिर आलिगेसन आसी विरुद्ध कमिशन बसी संबलपुर रे एबे माने गोटे दंगाकारी माने भ्रष्ट चिटफंड जो जी बड़ आपंकर चितपट जी बड़ माने आप स्कामटा राज्य में माने स्पेसिफिक ओडिशार से हिसाब से सीबीआई जी स्टेप न बहुत दीर्घ वर्ष होगी चुप होगी बस आप होना कोटना कोटी कौन एक जिनसरू से माने बसचंदी बोली जो चर्चाटा होची आपण तो खंडन कर दूचन पूरा चिटफंड को लेकिन भारतीय जनता युव मोर्चा आगामी दिन में आंदोलन करिवो एवं भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय एमती नुहे जे आम आंदोलन या नहीं बंद कर देचु आमर जो माने मुखपात्र अच्छा से कंटिन्यूअसली चिटफंड प्रसंग उठे चलती आदि राज्य आज चिटफंड प्रसंग बंचिकी थाए ताहले केवल भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यूअस अटेम्प्ट पे बंचिकी अच्छी नले ये जो व्हाइट वाशिंग सरकार ये राज्य में काम करुच्ची तो केबेठू मीडिया थू अन्य जिते सिस्टम अच्छे सबुठ यहाँ व्हाइट पास करके निजर गोटे लोगो मार दे था 5T भितर तेणु बर्तमान इस माने मुद्दा बंचिक अच्छी कारण बीजेपी यहाँ उठाऊँगी ओडिशार गरीब लोकंर स्वार्थर मुद्दा आम निश्चित समाधान पर्यंत नहीं कि निर्णायक लड़ाई पर्यंत नहीं कि ये विश्वास आप समस्ते आम सहित रखु जो कथाटा बर्तमान अमित शाह गस्त हो कि बीजेडी बीजेपी संपर्क नहीं कि चर्चा हो माहौलटा बनी जाइए सेटा आपन को मानसिक स्तर दुर्बल करूना तो सेटा बीजेडी की गोटे फायदा दौना तो ग्रासरूट रे चर्चा करने जे आप कहीं बीजेपी कथा भावुं आम सागे रुहतु से आम सागे अच्छा माहौलटा कोटना कोटी से ग्रासरूट रे जमी जाइए ना सेटा आपन को कोटना मानसिक स्तर दुर्बल करूनी असुविधार पकाउनी मल भाई मत जो 16-17 वर्ष होता मुझेठू माने गोटे वैचारिक ऑर्गेनाइजेशन भितर काम करने आरंभ कली आज मत 30 वर्ष है मु पाखापाखि 14 वर्ष धरिकी ऑर्गेनाइजेशन भितर काम करुँची 12 वर्ष पाखापाखि छात्र संगठन काम कली एवं वर्तमान 1.5 वर्ष पाखापाखि गलानी मु भारतीय जनता पार्टी एक्टिवली काम करुँची मुझे माननीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी को देखुची से निजर 13 वर्ष बयस विद्यार्थी परिषद रे काम करने आरंभ करते आज पाखापाखि 50
वर्ष हो गलानी से एबीवीपी रे काम करुछंती बोधे तांकर संघर्ष जो पीरियड रे से माने बीजेपी रो काम ठिया करथिले से संघर्ष पई आम पई से भलिया परिस्थिति भी आज नाही आमे बहुत फैसिलिटेशन पाउछु एवं ऑर्गेनाइजेशन प्रति आज आम विचार प्रति लोकंकर एक्सेप्टेंस भी बढ़ी सोशल मीडिया माध्यम रे आमर लोकन पाखरे पहुँचवा सहज भी होईची तेणु मान्य अमित शाह जी गोटे काम करेंगे ता द्वारा आम डिप्रेस हबू ये केबे हेले आम मन रे आसीबनी जी शयन सपने जागरणे निज जीवन 50 वर्ष गोटे दल को शीर्ष स्थान रे पहुँचापी उत्तर प्रदेश भाया गोटे राज्य रे भारतीय जनता पार्टी को जितेबारे जहाँकर प्रमुख भूमिका अच्छी भारतीय राजनीतिर आज चाणक्य भाव जहाँ को कहुच्छी से केबे भारतीय जनता पार्टी अहित चिंता करेंगे ये जिनस आज्ञा कौन कार्यकर्ता बीजेपी चिंता कर ना तेणु यहाँ जमा भी आम डिप्रेसिंग नुहे मु आउ गोटे कथा आड करने चाहूँगी मान्य अमित शाह जी जो प्रचेषा सी अध्यक्ष थिबा टाइम रे थिला आज मान्य जेपी नड्डा जी बारंबार ओडिशा आसीबा मान्य नरेंद्र मोदी जी बारंबार ओडिशा आसीबा अमित शाह जी बारंबार ओडिशा आसीबा अन्य केंद्रीय नेतृत्व मानकर बारंबार ओडिशा गस्त हवा ये सबु जिनस केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मानकर मोराल बुस्टिंग पाई ही होची आम कार्यकर्ता सहित मिसिबे आम कार्यकर्ता तांकठु मार्गदर्शन पाइबे एवं आमे माने ता द्वारा उत्साहित होकर आगामी समय भल काम करूँ ये ही होची मु गोटे श्रृंखलित दल रे विश्वास करके काम करुची जे मो दलर नेता मो विचार पाई समर्पित सी मोर प्रेरणा एवं सेमानकर प्रेरणा बा सेमाने माने 2 दिन 4 दिन 10 दिन कौन सी माने संस्था आगु चाकरी करुले आसिक कहीं नेता ही ना माने साधारण लोक मान सहित अति कम बयस टीन एज रु काम करी निजर यौवन को उत्सर्गीकृत करी से आज ये स्थान रे पहुँचती से प्रेरणा एवं आमर दृढ़ विश्वास अच्छी जे भारतीय जनता पार्टी 2024 रे ओडिशा रे सरकार करिवो साधारण लोक परिवर्तन चाहते आम से परिवर्तन नायक हबू गोटे मेजर कथा पॉलिटिकल एक्टिविटी आपंकर इलेक्शन आ बेसी दिन ना आप चाहूँ चाहूँ 4 मास 3 मास 5 मास गड़ीज और सा भितर आपंकर डिक्लेयर होती आम हिसाब तो से हिसाब से जो राजनैतिक एक्टिविटी रहा कथा आपंकर युव मोर्चा हो आप देवे दायित्व ना जस्ट आप विजन अच्छी और रेडी करवा कथा कि आपंकर जी सब फ्रंटाल ऑर्गेनाइजेशंस अच्छा कि आपंकर भारतीय जनता पार्टी मुख्य ऑर्गेनाइजेशन कथा कहूँ जी माहौल बनवा कथा जी प्रसंग अच्छी राज्यर से माहौल आ देखा मिलूना यह सत्य कहीं मिलूना आप भावुना कोटना कोटी आप आउ समय ना विजु जनता दल देखो माहौल क्रिएट कर देखो एक्टिविटी कहतु घोषणा कहतु आपंकर ग्रासरूट रे प्रति जगार आप जुआड़े अनेबे लोक अच्छा जेहतु दीर्घ दिन अच्छा जहाँ भी कारण हो आप से कारण भी कही सारे से हिसाब से आपड़ जी मात देवाई काउंटर करने जी माहौल बनवाई वर्कआउट करवा कथा से पॉलिटिकल वर्कआउट होना मल भाई मत लगुच कि वर्कआउट बोधे आपणकर नजर मिस होती कारण जदि बीजेपी कंटिन्यूअसली काम करू न था ताले जो जनसचेतनता ओडिशा रे आज तैयारी होती जनसचेतनता तैयारी हो न था आमर प्रचेष्टा नथिले लोक माने पॉलिटिकली आवार मन को मन हो जाइछंती एटा कहबाटा संपूर्ण मत लगुच ये कहबाटा किसी कांशरे भूल हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता माने नियमित भाव काम करुचंती एवं माने ग्राउंड रु सोशल मीडिया पर्यंत आंदोलन रु संगठन माने बूथ कमिटी को मजबूत करने पर्यंत ये सबू कम आम पारालेली कर आसुचु हाँ आपण बोधे आउ कि देखापी चाहूँगी जो आम विजयी है आपन को जाकि विश्वास हम जे आम कम करुचु ताले मु आपन को मोर बड़ भाई हिसाब से अनुरोध करुच्ची जे आपण 2024 निर्वाचन को अपेक्षा करंतु भारतीय जनता पार्टी निश्चित जितब और सरकार कर कहीं कथा कहली आपंकर जेको जिनस गोटे आंदोलन करवा गोटे निर्णायक पॉइंट रे पहुँचे मनकर आप जेको इश्यू धरले आपण परी हो विभिन्न प्रसंग हो गोटे निर्णायक मोड़ पहुँचेगा सेमती आप नौ अधार छाड़ दूसरे जहाँकि माने लोकों को मे भी छूनी कि आपंकर से फ्रुटफुल हो पारुनी कि अलग कथा जहाँ भी हो सेकेंड कथा है जो प्रसंग नहीं करी लोकों को धरेवा कथा कहीं गोटे माहौल न बनले हुए ना आप किसी लोक चर्चा हुए माने अभियोग हुए विभिन्न कथा कहती जे आपण मैंने सब खाली प्रेसमिट्रे सीमित रखते निज सांबादिक सम्मेलनी और भुवनेश्वर किसी आंदोलन किंतु ग्रासरूट रे से नहीं गोटे बड़ माने आपंकर बटवृक्ष बनइबा माहौलटा बनइबा सेटा हो पारुनी बोली चर्चा हुए देखो गोटे डेमोक्रेटिक व्यवस्था आम तो क्या गुली मारदे पारानी आम ता विरुद्ध आंदोलन ही करवा ममिता मेहर को केस रे आम आंदोलन करूँ आम पंचायत स्तर पर्यंत आम पहुँचनु आम बिना आंदोलन करी कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र को मंत्रिमंडल काढ़ दिगला
କ'ଣ ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆମ ନାଇଁ ଠିକ ହଁ ହଁ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ହରେଇଲେ, ଏଇଟା ଆମର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। କ'ଣ ପରୀକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିନୁ? ଗୋଟେ ସମୟରେ ନିଜକୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କହି ହେଉଥିବା ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ସାହୁ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଆଜି ନାହିଁ। ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହେଁ? ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଛି। ହଁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଆଉ ଥରେ କହିଲି, ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱାସିଂ ମେକାନିଜିମ୍ ସେମାନେ ଆଜି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ ଆଉ କିଛି ଜଣ ମାନେ ଧୃତ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଲାଭଖୋର ବ୍ୟବସାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛି, ସେମାନେ ନିଜର ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁଟିବାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସେଫଗାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିୟମିତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରୟାସଟା ଯେମିତି ଧୂଆଁଳିଆ ଦେଖାଯାଉ। ମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କେମିତି ଭ୍ରମିତ ହେବେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍କର ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଡିପ୍ରେସ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଜେଲରେ ପୁରାଯାଇପାରିବ, ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ ଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଫର୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆଉ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମର ଏଫର୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଛି, ଆମକୁ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଯାଇଛି। ହଁ, ଯଦି ଏ ସରକାର ଟିକେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସରକାର ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ସରକାର ମମିତା ମେହରକୁ ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଯିବାରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ୱେରେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ମାରି ତାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସଜେଇ ଦେବାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସକୁ ସେତିକିରେ ସୀମିତ ରହିନଥାନ୍ତା, ପରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେନି, କାରଣ ଏମାନେ ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଲୁଟି ଦେଇପାରୁଛି, ଯାହାକୁ ଧର୍ମର ଡର ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡର ନାହିଁ, ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ମମିତା ମେହରର ଆତ୍ମା ମୋତେ ଆସିକି ଡରେଇବ କାଲି, ଏଇ ଡର କାହିଁକି ରହିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପରୀର ହତ୍ୟା ହେଲା ପରେ ଆଜି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝିଅ ପରୀ, ଯାହାର ଗୀତ ବି ଏବେ ଫେସବୁକରେ ମଝିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ସେ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟିକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ହଜେଇ ଦିଆଗଲା। ଯାହାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ସେ ଗୋଟେ ଜାମୁକୋଳି ଗପ ଶୁଣେଇଲେ, ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ନିଜ ଗାଁରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର କେତେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ ନିଜେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ବି ନେତା ପରୀର ମାନେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏବଂ ପରୀକୁ ନିଖୋଜ କରିଦେବାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ। ସେମାନେ ଅପରାଧୀଠୁ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କେବଳ ବିଜେପିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ଅରୁଣ ସାହୁକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ? କାହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ଏଇଟା ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ? ତେଣୁ ମାନେ ବିଜେପି କାମ କରୁଛି, ବିଜେପିର କାମ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଉଛି। ବିଜେପି ଯଦି କାମ କରୁନଥାନ୍ତା, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁନଥାନ୍ତୁ, ପଲିଟିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଠିଆ କରୁନଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆଜି ଏଇଭଳିଆ ଅପରାଧିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କବଳ କୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ କାଢ଼ି ତମେ ଯାଅ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଦଳ କେବେ କହିନଥାନ୍ତା। କାରଣ ମେଜର କଥା ହେଲା ଅନ୍ତଃ କନ୍ଦଳ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସବୁ ପାର୍ଟିରେ ଥାଏ, କେଉଁ ପାର୍ଟି ନୁହେଁ ଯେ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି ଅନ୍ତଃ କନ୍ଦଳ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅବଶ୍ୟ ବିଜେପି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ହିସାବରେ ସବୁ ହୋହାଲା ବାହାରେ ବେଶୀ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବାହାରକୁ କିଛି କଥା ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରମୁଖ ପଦପଦବୀରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇର କଥା ଆସୁଛି। ଆପଣ ସେଇ ଯେହେତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସବୁଠୁ ମେଜର, ଯୁବ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମେଜର, ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ ତାଙ୍କୁ? କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଏମ୍ପି କହୁଥିବେ ଯେ ଏଇଟା କର ବୋଲି, କି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିବେ ଏମିତି କର ବୋଲି, ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ? ସେଟା ସମସ୍ୟା ହେବନି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ। ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଫାଦର ବୋଲି ଆଡାମ ସ୍ମିଥକୁ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କର ଫିଲୋସଫି ଦେଇଥିଲେ। ମୋତେ ତ ମାନେ ଯେତେବେଳଠୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ମୁଁ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସେଠୁ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଡିଏନ୍ଏରେ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଅଛି। ସେ ଆଡାମ ସ୍ମିଥର ବୋଧେ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ କାମ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ, ଯେଉଁ ସେବାୟତ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ, ସେଇ କାମ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେବାୟତ କରେ ନାହିଁ, ସେ ସେଇ କାମ କରେ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଫୁଲ ସଜେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଠାକୁର ସଜେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ, ଦିଅଁ ସଜେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ପୂଜା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ନବକଳେବର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଅଲଗା, ଏଇ ସେବାୟତମାନେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ସେମିତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମୋର ଭୂମିକା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସୀମିତ ଭୂମିକା। ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ମୁଁ ମାନେ ମୋର ବହୁତ ମାନେ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆମ ଦଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ମାନେ ଏଇ ବୈଚାରିକ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟତା ଅଛି, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଅଛି, ସେଇ ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା, ଆତ୍ମୀୟତା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ନାହିଁ। ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ଆସିଲି, ରେଭେନ୍ସାରେ
मो सहित बहुत माने अलग दल में काम करुवा माने सांग माने मोर आज से विभिन्न दलर दायित्व अच्छी से सहित आम के इनफर्माली बसिक कथा बेले विषय को आलोचना आम करूँ एवं मत बहुत प्राउड फिल हुए गर्व अनुभव हुए जे मु गोटे भल दल में काम करुँ गोटे भल संगठन में काम करुँ दलर भाषा आम दलर व्यवहार आम दलर कथबार्ता ये सबू जिनस अन्य दल अपेक्षा आम दल को गोटे पार्टी डिफरेन्स परिणत करे तेणु मु दृढ़ विश्वासी जे भारतीय जनता पार्टी रे यही भलिया कौन सी भी माने माने आपण जहाँ भी माने कहूले ये कौन सी घटना भारतीय जनता पार्टी रे देखा मिले ना शेष पर्यायर में पहुंचे गोटे मेजर प्रश्न है आउ दुईटी प्रश्न सारिबा गोटे प्रश्न है जे आपण वर्तमान ओडिशा रे कांग्रेस तृतीय पोजिशन को पड़ेगा बर्तमान से चेष्टा करुच्चे आउ टिके ऊपर उठा सारा भारत वर्ष राहुल गांधी गोटा भी आप भारत जोड़ यात्रा हो तापर आपंकर जो सभ्यपद रद्द दंडादेश तापर सुप्रीम कोर्ट जो आसला आपंकर राय किसी आसी से हिसाब से भी गोटे माहौलटा क्रिएट होसे हिसाब से तारी आधार में ओडिशा भी से चाहते आपन को मात देवाई तेणु कोटना कोटी से चैलेंज है कि नहीं कांग्रेस इज नॉट ए सीरियस पार्टी एट ऑल कांग्रेस गोटे आउ पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं कांग्रेस गोटे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी परिणत होती प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बर्तमान इक्विटी लॉस रे चली तेणु आउ कांग्रेस रो जे माने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जे सीईओ जी ओनर से निजे मध्य डिसाइड करि पार नांती जे तांको तांको कंपनी को लेके प्रॉफिट करेबार अछि तेणु कांग्रेस को आमे माने माने असभ्यता हम ये कहवा राजनीतिक भाषा नुहे किंतु मत लगुन जे कांग्रेस को गोटे सीरियसली नवा वर्तमान परिप्रेक्षी में कौन भी दृष्टि यहाँ गोटे आलोचना सापेक्ष जिनस बाकी राहुल गांधी सभ्यपद रद्द होगा नहीं गोटे जिनस कहीदेक चाहे बहुत जन मन में कन्फ्यूजन भी अच्छी राहुल गांधी सभ्यपद रद्द आज्ञा भारतीय जनता पार्टी सरकार करना राहुल गांधी सभ्यपद रद्द आमर समस्त निष्ठा एवं माने सम्मान थिबा मान्य न्यायालय द्वारा होती तेणु न्यायालय पाखे जितेबाला ये फेराद है से जो भी मोदी शब्द को लेकिन जो प्रकार रिमार्क करते समस्त प्रकार मोदी साज्ञाधारी लोक जहाँ जहाँ भी से विषय समस्ते जानी तेणु से विरुद्ध रे माने जितेबाला फाइल है तांकु राहुल गांधी ही कुड हाव डिफेन्स इट से माने निजर एडवोकेट दे पारि थांते डिफेन्स करि पारि थांते एवं से लोक एते इल सीरियस से लोकर हेय ज्ञान एमिति जे से जिनस को डिफेंड कले ना एवं परवर्ती समय कौन यार परिणाम हो पारे से जिनस से अनुभव कले कि 2014 परठू भारतीय जनता पार्टीर किछि अनफॉर्चुनेटली नेता मान जो मैंने इलेक्टेड थिले तांकर मध्य सभ्यपद रद्द ये न्यायालय द्वारा होती एवं सेमानकर कौन स्लीप अफ टंग जो हो बा मंतव्य जो हो ये जिनिस क्षेत्र में भी घटी जो मैंने ये विषय पर बेसी जानापी चाहूँ से नेट्रे सर्च करके देखिपारती तेणु ए भारतीय जनता पार्टी कौन सी कन्स्पिरेसी ना कांग्रेस जे निजे निजर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मान विरुद्ध एक्शन नौ जो मान पाखे ग्राउंड अच्छी जो मैंने काम करिकी जीतिकी आसछंती सेमानक विरुद्ध रे कांग्रेस माने एक्शन नौ से क्षेत्र में गोटे माने पार्टी जे ओडिशा रे बढ़िबो ये विषय तांकुठु एक्सपेक्ट करवा उचित नुहे और ता विषय आलोचना करवा समय अपचय हम शेष प्रश्न अभिलाष बाबू सारिबा कार्यक्रम शेष प्रश्न जे बिजु जनता दल जो स्थिति रे ओडिशा रे अछि माने छात्र कहतु युवक कहतु पूरा सिस्टमटा एते माने होल्ड तांकर ग्रासरूट रे अति दमदार ढंग आपण नुआ दायित्व नेले समय आपण हाथ में बेसी नाही किंतु दायित्व बहुत बेसी अच्छी और बोझ बहुत बेसी अच्छी कहीं आप सीरियसली नौकरी और दल को आप 24 क्षमता को आने चाहते युवा मान बेसी गुरुत्वपूर्ण भूमिका से आधार में आपन कोट ना कोटी मनर टिके शंका आसूची कि डर लगुच केमी फाइट देवे केमी आप लड़े करेंगे से एडे बड़ सिस्टम आपड़ भी छोट सिस्टम नुहे ता सत्वे जदि आप लड़े देखिए जीतवा चाहते तेणु ये सब किसी गोटे मानसिक स्तर में गोटे चिंतन हो मल भाई बिजु छात्र जनता दल बा बिजु युव जनता दल गला 5-7 वर्ष भितर रिक्रुटमेंट पूरा बंद आपण बिजु छात्र जनता दलर संगठन बहुत स्ट्रंग अच्छी कहते 2-3 थर कहले को बेसीस रे कहते मुझे बुझीपारना बिजु छात्र जनता दल माने गोटे पॉलिटिकल फैमिली रु आसीथिबा लोक मानको ही सभापति करा जिवो एवं जो माने कॉलेज कैंपस एवं यूनिवर्सिटी मानकरे जीति जंती से भलिया नेता माने सेठी चारि पाखरे बुलुथिबे तमे कंस्ट्रक्शन काम करो खुशी रुह तमे व्यापार करो खुशी रुह नेता किंतु आमर माने पिला माने हेबे युव जनता दलर मध्य स्ट्रक्चर समान तेणु एई दल रे जोटी रिक्रुटमेंट नाही से दल
मरिया पई जाउची गोटे पॉलिटिकल थ्योरी चाणक्य कहिथिले गोटे संस्कृतर श्लोक हिसाब रे जार ओडिया या हबो जे जो संगठन बढ़िबा बंद कर दिए से मरिबा आरंभ करे तेणु जेहेतु स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन को से बंद कले तार पछरे कारण कौन थिला से माने जेतबेले अनुभव कले जे शिक्षित युव समाज आम विरोध में अच्छी आमर अंतकंदल बाहर को स्पष्ट फाटिकी देखा जाउची आमर लोकल लीडर माने ये जिनस को संभाळिबा पई असमर्थ तेणु बिजु जनता दल मत तो आश्चर्य लगे जे बिजु जनता दल छात्र जनता दल कोटा बिजु छात्र जनता दल बोली ना कॉन्स्टिट्यूशन रे कोटी तांकर मेंशन अछि ना तार गोटे सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन अछि ना यार गोटे स्वतंत्र रजिस्टर्ड हेतिबा ये गोटे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन माने एबीवीपी आमे कहूछु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोटे संगठन अच्छी से संगठन टी निजस्व पंजीकृत संगठन से संगठन व्यवस्था या जे तार माने सरकारी कॉलेज रे काम करतु अध्यापक माने तार सभापति रुहंती एई भलिया संगठन सहित आमको जेतबेले सामना करिया पड़िबो लिंगडो कमिशन रो कथा आसीबो मीडिया आज जागृत हो गलानी सोशल मीडिया आज हाइपर एक्टिव से समय आमको कौन गोटे फोरम दे कि ना दे कि जीवा पड़िबो तेणु से गोटे आई कार्ड छापिले जार ना देले बिजु छात्र जनता दल एई भलिया किछि संगठन एक्जिस्टिंग करेनी जो माने एते कॉन्फिडेंट थिले से माने इलेक्शन कहीं बंद कले मु गोटे कॉलेज कैंपस रे इलेक्शन जीति थिबा व्यक्ति मु अनुभव करछि जे गोटे छात्र जीवन रे जेतबेले स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन तार माने तार अम्ब्रेला तल देखि से जाए नॉट ओनली कि से इलेक्शन रे ठिया हब से पार्टिसिपेट भी करे से वोट भी दिए से कानभासिंग करे ता सांग पाई ता सीनियर पाई सेतबेले ताको एते जिंस शिक्षा को मिले ता मन भितर एते बड़ संवेदनशीलता तैयारी हुए अन्य मानको सहाय्य करिवार बेला भावना भितर से जड़ित हुए ता नेतृत्व एते स्ट्रांग हुए काली से केवल राजनीति क्षेत्र नुह जे कोनोसी क्षेत्र को गले निजर बहुत भल प्रतिपादन करि परिबो निजर व्यक्तित्व को समाज मध्ये ता द्वारा लाभान्वित हबो ए जिंस को से बंद कले आ पछर कारण कोन तेणु बिजु जनता दल आज बिजु युव जनता दल भितर देखंतु जेतेटा नेता सेतेटा गोष्ठी तांकर कौन सी गोष्ठी आउ गोटे गोष्ठी सहित पड़ूना ए कथार कहीं अमंग हे कि ये कथार यहाँ स्पष्ट जेते जन नेता जेते जन भाई सेते जन गोष्ठी आम अमुक भाईर पिला आम समुक भाईर पिला एठी बिजु जनता दल आम क्याडर ये तो स्पिरिट क्या भितर माने मुझे जन सहित इंटराक्ट कर देखा पाइनि से भितर आम अमुक भाई पिला आम अमुक भाई सहित आसुचु आउ काली जिते से भाई भितर क्या टिकेट मिलेनि से सांगे सांगे दलर पोड़ा जला करवा ये सब जिनस करिया पलैबा ये सब जिनस करती तेणु आज्ञा गोटे माने डाइंग स्टेज को आसुथुवा बीजेडी रो शासन रो अंत हब एवं बीजेडी रो संगठन रो मध्य धीरे धीरे अंत होगा जाउची ओडिसा रे तेणु मु जो माने यूथ अछंती आपनक माध्यम रे समस्त को अपील भी करिया पई चाहूची जो माने पॉलिटिकल फ्यूचर भी निजर संधान करूचंती मु तांको रिक्वेस्ट करूची जे तमे निजर पॉलिटिकल फ्यूचर पाई यू शुड जॉइन बीजेपी आमको ओडिशार परिवर्तन पाई जो धारा रे ओडिशा को लेकिन जीवार अच्छी से भ्रष्टाचार मुक्त से शुद्ध स्वच्छ शासन केवल भारतीय जनता पार्टी ओडिशा रे दे पारिबो एवं भारतीय जनता पार्टी सरकार जो जो राज्य रे आसीची से राज्य रे शिल्पायन बढ़ी से राज्य रे नियुक्ति सुजोग बढ़ी से राज्य श्रृंखलित होईची अपराध मुक्त होईची निशा मुक्त होईची एवं भल व्यवस्था शिक्षा ठू नहीं सामाजिक व्यवस्था सबू जिनस सुधुरी तेणु आमको दरदाम वृद्धि गोटा इम्पैक्ट पड़ू ना दरदाम जो बढ़ुची आपंकर पेट्रोल डीजेल कहतु परिवा दर कहतु सामग्रिक सबू दर कहतु से इम्पैक्ट पड़ोनी आपको लोक पचारे आप तो दर बढ़ुची जी व्यवस्था रहा राज्य सरकार हूँ केन्द्र सरकार दायी तो आप तो कमाऊ ना भोट मागे आसान ये गोटे इम्पैक्ट पड़ो ना आपको प्रश्न सम्मुखीन हे आप मला भाई बरगढ़ रे चाषी मु 264टा ब्लॉक बुली एबीवीपी रे काम कला बेले बरगढ़ को मु बहुत थर जाइए चाषी 50 पैसा रे टमाटर किलो बिके एटा मो आखिरे मुझे देखी क्विंटाल क्विंटाल टमाटो पची जाए से कथा मुझे देखी ये सरकार शीतल भंडार करेनी ए सरकार आमे नदी कूलिया अंचल पिला महानदी कूल आमर महानदी बाही को कूलदांडी बोली कह जाए आम पटे से कूलदांडी रे प्रत्येक पठारे परिबा बहुत चाष हुए जो चाषी से परिबा को 3 टंकार बिके से चाषी पुणी जिते सीजन सरी जाए से परिबा को 30 टंकार किणे आज से चाषी ये प्रश्न सरकार को पचारुची ये खाउटी प्रश्न सरकार को पचारुची जे आम जगार टमाट होची आम जगार पश्चिम ओडिशा रे भोजी माने आमर पातल खटाटा हेइथिबो से
ମାନେ ପାତଲ ଖଟା ହେଇଥିବ ସେ ପାତଲ ଖଟାଟା ଯିଏ 2 ଟଙ୍କାରେ 3 ଟଙ୍କାରେ ସେଇ ଚାଷୀ ତା ପଡ଼ିଶା ଘରଟା ବିକୁଥିବାର ଦେଖିଥିବ ସେ କିଣିବ ଯେତେବେଳେ 150 ଟଙ୍କାରେ 200 ଟଙ୍କାରେ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବନି ଯେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କାହିଁକି କଲନି ଆମେ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇକି ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ବାରମ୍ବାର ହେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ସରକାର ପୁରା ତାକୁ ଦବେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି परमिशन दौनी आंदोलन करने ये चाइना हो गला कि आज्ञा गोटे कम्युनिस्ट स्टेट हो गला कि एठी माने आंदोलन करने भी परमिशन नहीं तेणु खाउटी एवं चाषी समस्त मन में आज राग अच्छी आक्रोश अच्छी आपको जमी कहली आक्रोश को आम आहुरी तीव्र आंदोलन रूप देवु एवं ओडिशार जनसाधारण जानते टमाटो रेट बढ़ुची तो यार कारण हूँ आम बाड़ी होता टमाटो आम नदीपटे होता टमाटो शीतल भंडार ये सरकार बीजेडी सरकार करना केवल सेटा ही गोटे कारण एवं जितेबले गोटे भल सरकार आसो सेतबले भल शासन आसो सेतबले ये सबू समस्यार समाधान बहुत जल्दी हम आप आंदोलन कथा कहले कि आंदोलन जो आप करते आपंकर सहयोगी मानक जेल पठे दिया आप से कथा उठेले से डर रही दायित्व नेली तो पिला माने मो समर्थन में बाहर मो सांगे जीवे किंतु जेल जाऊ पड़ो मलय भाई मोर माने मु जतले दायित्व नेली मो मन रे प्रथम आसला जे मु कौन प्रथमे करी से मो मन रे अच्छी जे मु मध्य छात्र जीवन रे आम आंदोलन करूँ एवं बहुत जेन्युइन केस रे आंदोलन करके आमको 10 दिन पर्यंत माने जेल रहा पड़ी बारंबार आमको माने केस लगेबा जेल जावा ये सब जिनस आम विरुद्ध रे हेची बहुत जेन्युइन केस रे आम आंदोलन करके आम जेल जाइछु जेतबले मोर भाई माने जेतबले जेल रे थिले मते बहुत कष्ट होउथिला मते कष्ट होउथिला तांका परिवार रो कथा भाबिकी एवं केवल मते नुहे आम समस्त कष्ट होउथिला से समय भितर जी बोधे माने अवसर आसी आमोद प्रमोदर उत्सव से कौ उत्सव मु खुशी नहीं बा आमर जी कार्यकर्ता बाहर रही जाइलु आम से मैंने कहीं मन खुशी कौन गोटे पर्व उत्सव पाली ना जो भाई मैंने आमर भितर थिले से माने सेमाने ओडिशार जो परिवर्तन इतिहास आगामी दिन में ओडिशार इतिहास लिखा राजनीतिक इतिहास से ना आज्ञा मुझे आपन को कहूँ ओडिशा इतिहास रे स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध हम जो स्वाधीनता संग्राम जो देश में चलता स्वाधीनता संग्राम रे माने जमिति आज खोजा जाउची जे जो माने अलोड़ा हो पड़ी इतिहास बही रे से स्वाधीनता संग्रामी अनसंग हिस्ट्री माने हीरोज ऑफ इंडियन हिस्ट्री जमती खोजिक आम बाहर करुचे यही मानू से भाव आगामी दिन में ओडिशा मन रखिबो एवं आमे तांको पाई एवं तांको परिवार पाई गोटे विराट संवर्धना कार्यक्रम करूँ जो संवर्धना कार्यक्रम रे सेमानकर जो बलिदान रही एवं आमर जो अन्य कार्यकर्ता माने तांकोठु जो प्रेरणा नवर आवश्यकता अच्छी यहाँ आम करूँ एवं आमे संघर्ष रे हारिबा शिखिकी आसनु मु विद्यार्थी परिषद रे काम कली मो जीवन सारा मो नारा देजी जोर जुलुम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है तेणु संघर्ष रे काम करवा यहाँ आम शिखिकी आसचु यहाँ आमर ब्लड आम स्पिरिट रे पशिकी अच्छी तेणु आज्ञा माने कुआ माने नारा भी आमर कार्यकर्ता माने दियंती माने हिंदी रे आमर अखिल भारतीय स्तर रे कार्यकर्ता माने दियंती जे जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता की गली आरो से माने चप्पा चप्पा गूंज उठेगा वंदे मातरम की नारो से तो आम ओडिया रे ताको कहबू जे जेबे जेबे माने ये भलिया सत्ता जे मदमस्त होइकी माने अपराध करिवो दमन करने चेष्टा करिवो सेतबेले माने कोण कोण युव कार्यकर्ता माने भारतीय जनता पार्टीर माने परिवर्तन नारा रे कंपेई देबे ए विश्वासर सहित आम कार्यकर्ता माने काम करिवे। बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाष बहुत समय आमको देले एवं जो कथा गुड़ा लोक जानवा चाहते से कथा आपण डिटेल्स रे कहले तेणु कोटना कोट अभिलाष बाबूंकर सामर्थ्य अच्छी जमी आरंभ कही से सक्षम एवं ग्रासरूट रे छात्र युव राजनीति को क्लोजली जानी क्लोजली सामिल होती जेल जीवा आंदोलन करवा एवं सत्तार किछि भूल अच्छी ता विरुद्ध लड़वा यहाँ किसी नुआ कथा नुहे किंतु समय एमती एक समय यही समय लड़े देवाई कोटना कोटी बहु जिनस से अभिज्ञता काम देवा अवश्य कि बहुत लड़े देवा पड़ो कारण इलेक्शनटा बहुत क्लोज अच्छी और यही समय सी 2024 शासन को आसवाक दल को आणवा चाहते तेणु बहुत कठिन समय अच्छी किंतु से समर्थ किंतु समय कह से सामर्थ्य केते दूर विजय परिवर्तित होउछि कहीं आपण समर्थ जदि होती से समर्थ माने सामर्थ्यटा को आपण क्रियान्वयन करबा पाटा गोटे मेजर कथा जहाँकि से करें और से भरोसा से देइचंती और आह्वान देइचंती तांको संगरे युव वर्ग जोड़ी होंतु बोली तेणु से आह्वान को युव वर्ग केमती ग्रहण करुँच से केमिति केते आगो को जाई पारुछंती सेटा सबुठु मेजर कथा आमे मध्य अपेक्षा रखिबु जे आपण आगांतु एवं कार्यक्रम सारिबा बहुत बहुत धन्यवाद एवं कैमरामैन बसंत समलय रंजन महांती ओडिशा संवाद।